Hoofnuus vanaand, die parlementêre speaker Nosiviwe Mapisa-Nqakula snoer haar eie mond. Altesaam 14 verdagtes in KwaZulu-Natal en Mpumalanga doodgeskiet. En reddingswerkers soek naastiglik na oorlewendes van die aardbewing in Taiwan. Dis tyd vir die nuus in Afrikaans op S3. Goeienaand. Nou, Nosiviwe Mapisa-Nqakula het bedank as speaker van die nasionale vergadering en lid van die parlement en ANC. Sy het haar bedanking met onmiddellike ingang by die waarnemende speaker ingedien. Die stap volg te midde van aantuigings van korrupsie teen haar oor meer as 4 miljoen rand wat sy glo van 'n kontrakteur in die departement van verdediging ontvang het. Dit was tydens haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane. Die nasionale vervolgingsgesag het verlede maand 'n klopjag op haar huis uitgevoer in hulle soektog na dokumente wat haar met beweringe van omkopery verbind. Mapisa-Nqakula het in haar aansoek misluk vir 'n interdik teen die NVG om haar in hegtenis te neem. Tog hou sy vol, haar bedanking is geensins 'n skulderkenning nie. Sy beweer die besluit is geneem om die integriteit van die parlement te handhaaf en die ANC se reputasie te beskerm. Just this week, she brazenly sought to interdict her own arrest, demonstrating a flagrant disregard for the gravity of the charges against her and proving that she has no genuine interest in cooperating with law enforcement agencies. Any individual truly dedicated to justice would willingly submit themselves to the appropriate authorities and cooperate with investigations. This resignation is a victory for accountability and Parliament, and by extension, the people of South Africa. We can't allow Parliament to be a refuge for some of the worst amongst us. Those who are entrusted to lead and represent South Africa must be up to the task. The entire saga surrounding the Speaker and the allegations which were levelled against her had the unintended consequence of undermining Parliament as an institution, denting the credibility of Parliament as an arm of the state which passes laws in our country, and the credibility and the integrity of the office of the Speaker as well. Die Vryheidsfront Plus verwelkom die bedanking van die Speaker van die parlement en ook die feit dat sy bedank as lid van die parlement. Sy het eintlik geen keuse gehad nie, want in haar posisie as speaker moet sy 'n voorbeeld wees van integriteit, eerlikheid en respek om dan ook te verseker dat die waardigheid van die parlement beskerm word. Sy het al hierdie aspekte, het sy net eenvoudig 'n verleentheid van geword. Die portefeuljekomitee oor justisie en korrektiewe dienste het sy finale verslag aanvaar oor die opskorting van die proses om 'n nuwe adjunk openbare beskermer aan te stel. Die verslag beveel aan dat die proses van vooraf begin. Dit volg op regsadvies dat die deelname van die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mqwebane, 'n belangebotsing was. Sy is sedert Oktober 'n EFF-LP. Mqwebane het nie verklaar dat 2 van die kandidate met wie daar onderhoude gevoer is, haar kennisse is nie, maar sy betwis die regsadvies. Die DA wil hê die verslag moet weerspieël dat hy beswaar aangeteken het teen Mqwebane se deelname aan die proses. Volgens die party moet dit ook ingesluit word dat die DA slegs onder protes voortgegaan het. It was only the DA who pointed out the correct position. So that's just unfortunate. It is how it is. But you can use whatever means you like to sanitize this report. It will not make it accurate, it will not make it correct, and it will not absolve you of having failed in your duty. Die opmerking het gelei tot ANC-aantuigings dat die DA hom bemoei met partypolitiek en oordryf vir die media. They have raised the issue. As a committee, we worked on the issue and we agreed that we are, like as we always do, moving as a committee. So now this is just like as if it's elevating them to a certain level. Members of the DA in the first closed session, even though they knew about these issues around Advocate Mqwebane, said nothing. And you know why?
because there was no media gallery in that closed session. Die verslag is deur 'n stemmery aanvaar vanweë die DA klagte. Die verslag word nou voorgelê aan die nasionale vergadering vir finale goedkeuring. Die polisie sê die 9 verdagtes wat vanoggend in Marion Hill, Wes van Durban, doodgeskiet is, het die gemeenskap jarelank getuister en geterroriseer. Volgens die polisie het die bende huise onwettig beset en in dwelmhuise omskep. Hulle was na bewering ook betrokke by verkrachtings, huisbraak en afpersing. Die 9 jeugdiges is by 'n dwelmhuis in 'n oor- en weerskietery met die polisie dood. Die polisie sê hulle het 'n huurmoord beplan voordat hulle vasgetrek is. Gemeenskapsleiers sê inwoners kan nou veilig voel. There was no peace and stability. People were not enjoying their rights as the loyal citizens of this country. And furthermore, if you commit an unlawful act, irrespective of that you are still a teenager, you are young or old, a criminal is a criminal. So therefore, what resulted today is what was expected. Firstly, I would like to commend the act of the police. This place has become a no-go area because people are being robbed, raped almost every day. So we appreciate the act of the police. Die polisie soek nog na 2 verdagtes wat weggekom het. En in Emalahleni in Mpumalanga is 5 verdagtes wat skynbare transitoeroof wou uitvoer in 'n wille skietery met die polisie dood. Die polisie het hulle plan gefnuik toe hulle die minibus waarin die verdagtes onderweg was voorgekeer het. Die 5 verdagtes is op die toneel doodgeskiet terwyl 7 ander in hegtenis geneem is. Die polisie het beslag gelê op 'n groot getal vuurwapens en ammunisie. Die ANC en EFF in Knysna in die Wes-Kaap eis die skorsing van 'n DA-raadslid omdat sy na bewering 'n neerhalende term vir mederaadslede gebruik het tydens 'n onlangse raadsvergadering. Die partye het 'n beroep op die spreker van die Knysna Raad gedoen om Sharon Saba, wat ook die DA-hoofsweep is, se optrede te ondersoek. In 'n verklaring het albei partye gesê die opmerkings is vernederend en disrespekvol en dat Saba met die volle mag van die reg te doen moet kry. Albei partye het die uitlating rassisties, afbreekend en disrespekvol genoem en sê dit herinner hulle aan die apartheidshouding teenoor die inheemse mense van hierdie land. Speaker, you want to teach Matika how to manage a meeting? Continue. Or we're going to have a yappa monkey circus going on here. Who are you calling a monkey? I'm not calling anybody a monkey. So which monkey was talking here now, Sabah? I don't know, you're talking at the moment. Die ANC sê daar moet opgetree word teen die raadslid. She had enough time when councillors showed that they had a displeasure with what she was saying to retract her statement. Rather, she continued with those utterances, in fact, insinuating that her fellow colleagues, which are councillors, are monkeys, and referred herself as a baboon. So we're very disappointed. Like I said, not surprised with the utterances. As the EFF, we strongly condemn this behavior by Sharon, and we've called for her immediate removal. Her conduct has angered black people, thus causing crimen injuria. And as the party, we have written to the South African Human Rights Commission calling for the commission to investigate her with immediate effect. In reaksie op die voorval het die DA hulle raadslid verdedig. The councillor's comments have been misconstrued and shamefully used to deflect voters' attention from the destruction the ANC, PA, EFF, PBI coalition caused in Knysna as a result of the absolute failure to deliver services to residents, especially to lower income households. From a water crisis, with large parts of the town either without water or undrinkable water flowing from taps, to a waste management crisis, with a growing pile of refuse at the waste removal site in the center of town, to raw sewage spills into the lagoon, to a serious financial crisis. Die EFF het ook 'n saak van crimen injuria by die polisie geopen. Die kantoor van die spreker van die Knysna Raad ondersoek die saak. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Wes-Kaap.
In die Taiwanse stad Hualien soek reddingswerkers deur puin nadat 'n aardbewing van 7,4 minstens 9 lewens geëis en 900 mense beseer het. Die episentrum van die aardbewing was 18 km suid van Hualien, maar geboue is ook beskadig in die hoofstad Taipei, meer as 100 km weg. Die skudding het geboue laat meegee en 'n aantal leen merkbaar. Tientalle mense is vasgekeer in ondergrondse tonnels wat ineengestort het. Grondverskuiwings is aangemeld langs die kus en talle mense, insluitend toeriste, is gestrand op afgeleë bergpasse. Hierdie is die grootste aardbewing wat die land tref in 25 jaar. Die enigste oorlewende van verlede week se groeibusongeluk in Limpopo, die 8-jarige Lorraine Atlang Siaku, is uiteindelik tuis by haar familie in Botswana. Hoewel die familie verheug is oor haar terugkoms, sukkel hulle nog om die dood van haar ouma in die ongeluk te verwerk. 45 mense is dood toe die bus waarin hulle onderweg na Polokwane was van 'n brug afgestort en aan die brand geslaan het. Botswana se president Mokgweetsi Masisi sê die regering sal verseker dat slagoffers se families die nodige ondersteuning kry. Hy het vandag die dorpie besoek waar die slagoffers gewoon het. In die Dimbaza Landdroshof van die Oos-Kaap het die regsverteenwoordigers van 12 van die 15 beskuldigdes wat betrek word by 'n reeks misdade by die Fort Hare Universiteit die hof versoek om die saak van die rol te skrap. Advokaat Ruben Liddle namens al die regsverteenwoordigers het aangevoer die beskuldigdes se inhegtenisneming is ongeldig en onwettig omdat hulle nie in die jurisdiksie verskyn waar die lasbriewe hulle inhegtenisnemings uitgereik is nie. Volgens die lasbrief moes hulle in die Oos-Londense Landdroshof verskyn in plaas van die Alice Landdroshof wat in Dimbaza sit. Uitspraak oor die verdediging se aansoek word môre gelewer. Oud-president Jacob Zuma het Suid-Afrika meer kwaad as goed berokken tydens sy amptetermyn as staatshoof. Dis volgens die hoofsekretaris van die ANC jeugliggaam, Tumokolo Ngudle. Ngudle het 'n oproep op Suid-Afrikaners gedoen om die land se traject onder Zuma te bevraagteken en nie die MK-party se retoriek vir soetkoek op te eet nie. Die liga het by 'n mediakonferensie in Johannesburg ook die jeug gemaan om nie toe te laat dat diegene wat die land in 'n verkeerde rigting wil stuur, hulle 'n rad voor die oë draai nie. Eienaars van leeu's wat in gevangenskap aangehou word, sê hulle steun regeringspogings om dit stop te sit en het onderneem om dit vrywillig te staak. Die departement van Bosbou, Visserye en Omgewingsake sê die sluiting van die sektor volg op toenemende maatskaplike bewustheid en etiese besware oor diere se welstand. Die kabinet het 'n ministeriële taakspan se aanbevelings goedgekeur wat daarop gemik is om die beste manier te vind om die praktyk te beëindig. Suid-Afrika is een van die wêreld se voorste wilde lewe bestemmings en het die grootste leeubevolking in die wêreld. Aan die einde van September verlede jaar was bykans 8000 leeu's in meer as 400 fasiliteite in die land aangehou. With this rich endowment comes the responsibility and the challenge of ensuring our species and our ecosystems are conserved and used sustainably for the benefit of all South Africans and future generations. Section 24 of the Constitution requires reasonable legislative and other measures to be put in place to ensure that the environment is protected for the benefit of present and future generations, including through promoting conservation and securing ecologically sustainable development and the use of natural resources. Die ministeriële taakspan wat in 2022 aangestel is, stel voor dat mense wat die bedryf vrywillig verlaat, beloon moet word. Most employees, as we said, are not focused exclusively with work on the lines. In general, there's been a preference from those who have indicated that they wish to exit for a phase-out option that will give them the ability to continue to raise some revenue as they transition to a more sustainable business. And we've seen that conservation NGOs, some of them have been able to assist with providing financial support and non-financial support for phases 1 and 2. Diegene wat die bedryf verlaat, kan teelfasiliteite in biodiversiteitsgebiede verander of die leeu's verwyder en na veilige plekke stuur.
Liu sal egter 'n gesondheidsassessering moet ondergaan voordat hulle hiervoor oorweeg kan word. Die wat nie geskik is nie, sal uitgesit word, terwyl die wat kwalifiseer gesteriliseer sal word. Eibre Babie, SABC Nuus, Parlement. Lede van die Afrikaanse Kerk en die humanitaire organisasie Gift of the Givers het die slagoffers van die naweek se vernietigende brande in Kaapstad besoek. 2 mense is in Mfuleni dood. Baie wat alles verloor het is bekommerd dat hulle nie toegang tot hulle staatstoelaag gaan kry nie, omdat al hulle dokumente in die brande vernietig is. Woorde van troos en 'n helpende hand. Aartsbiskop Thabo Makgoba luister aandagtig na die hartseer verhale van diegene wat alles verloor het. By die plek waar Pumulele Gqiba dood is 'n gebed gedoen. It is very devastating, but I remain hopeful and I know that South Africans will hear their plea and maybe come and help build proper houses rather than these structures which are being rebuilt, as you can see, with zinc that has burned down with holes, and the rains are going to come and the rains are going to once again take the structure that is compromised, and then the pain is multiplied. Gemeenskapslede bou inderdaad weer strukture voor die winter en reën kom. Gift of the Givers sal bystand verleen en skoolbenodigdhede wat deur die Anglikaanse Kerk geskenk is aan kinders in die gemeenskap uitdeel. Most importantly, the ID documents, some of them have informed us they cannot access their Qurans because they do not have the necessary documents in place. But from our side, we have given a commitment to all 3 fire sites. We will be there for the next few days to look after the humanitarian needs. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Welkom terug. Die president van die Reservebank, Lesetja Kganyago, sê hy is in gesprek met die tesourie om die bank se inflasieteiken te verlaag. Die teikenband is tans tussen 3 en 6%. Volgens Kganyago is die huidige teiken betreklik hoog. Hy is lankreeds 'n voorstander daarvan om die inflasieteiken van tussen 3 en 6% af te bring en voer aan dit wis die waarde van landsburgers se geld uit. The important thing is to make sure that the process to arrive at the target is robust, is evidence-based. You identify the risks attendant to the movement towards that target. You are able to set a timeline to achieve that target. And importantly, that you have in the toolbox of the central bank the ability to mitigate against the risks that might be associated with the move towards the target. En nou 'n kort oorsig van die markaanwysers. Net hierna in die sportnuus berig ons oor die haie se byt wat terug is, bly ingeskakel. Welkom terug. Die 10 nuwe lede van die onafhanklike groep Uitgelesenes, oftewel die Eminent Persons Group, wat oor die transformasie van sport toesig hou, het 'n mandaat gekry om ware transformasie in sport te bewerkstellig. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Zizi Kodwa, het die groep onder die voorsitterskap van Dr. Stimbile Mbete in Kempton Park in Gauteng bekendgestel. Die lede se eerste groot taak is om die 10de transformasieverslag van hul voorgangers af te handel en toe te sien dat alle federasies aan die sporttransformasie handves van 2011 voldoen. Die groep bestaan uit kenners in sportontwikkeling, navorsing en akademici met ervaring oor transformasiekwessies. If you're wanting to transform sport, you don't transform from the top. You need to start at the ground level, and that means having school facilities with sport. South Africa is a sports-mad country, so there's no shortage of interest, but we need the facilities and the infrastructure to enable active participation in school sport.
Volgens die sportminister is die doeltreffende bestuur en leierskap van die federasies hoog op die sakelys. Kodwa het die onstabiliteit in die verlede by Cricket Suid-Afrika as voorbeeld genoem. When I came in, there was a lot of issues with CSA. CSA used to occupy, there were commissions, investigations, and so on. And I think there's seen a lot of stability. Because of stability in the boardroom, look how CSA, how Cricket South Africa, the senior team, has done up to the semis. And you can see the link. And you can see the link when there is instability in the boardroom. Look what happens on the field. Die groep hoop om sy verslag teen die middel van Mei uit te reik. Die Sharks wil op hulle onlangse spelpyl voortbou in die Europese uitdagbeker uitklopwedstryd teen die Italiaanse span Zebre. Die twee spanne spook sake Sondag uit in 'n laaste 16 wedstryd in Durban met die tuisspan wat sy laaste 2 wedstryde in die stad gewen het. Dis al van die Afrikaanse redaksie vir vanaand. Bly ingeskakel vir môre se weer vooruitsigte. Ons is môre aand om 8:30 terug weer hier op S3. Mooi bly.